Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku wa leo nurirejelana abonge harumwa zila program za hatu za Hey Cuisine. Haizo leo ngarendao harimwa umfaswala wa Hey Cuisine ya Japon. Leo ngari vavarao mbavi ya cuisine ya Japon. Hanao ya ukaya ngarifanya uzino zambao sushi. Ama kabla raharejeka renjia harimwa umfasala wa hizi sushi huzifanya ila vimu rijue definition ya sushi ranzi shinu hindi sushi ye asilia hayo yohama de le pizza emana de pizza dhati ya hele pizza dutoka ngela vimu ukene lazima ukene pâte ne sauce evonge ne fromage udu kamilifu wa pizza hamada ile rolo ne sarma za video zavira haizo leo ngasina ye sushi asili hayo bayo ukamilifu hayo ngeladumu ukena maele na mbahendu yambao nuri yabudu kamilifu wa sushi abonge uzobuja zipartagewa bafanyisha sushi différent hamada hili kao radiko zwana baha tijojua nifanye sushi nzima basi nonese bal nga manzo nonese différent ya hizo sushi maana wo majaponais ranzi wo kwa tujua hizo sushi o mandwa hayo atomiso hapo kwa tuzijua yani mdu ya juha ito panga namna ya hai halafu hizo sushi zuzu fanshiha namna zinji donc na dalido honesa zirulo nizo rekorumia ngasina maele kaori ya piha bungwa hivenzi cha emaele kalti hindi le banzo des questions surtout emaele rumiao nga rumiao mtsohole maxus entsohole maxus iyo ikikomori rijoju rambe hama sorta mapam donc pamu nga bandu kawa aba kwa tujoshende ni ondwa lona 20 na 30 beishwa wajo kirike kwa tujayi pamu shende ni ontsohole adu komori hale kawa dhati ya hayo yokaya wana zipumbe namna hii yokaya zipumba namna hino idati hayo yokikama siama sia yokaya wana zipumba watite namna hii iyo de dhati ya hei insohole ikorumishiha harima isushi de insohole nija surtout donc kisingyo bane kama nzo nifanye komori par exemple ono minsina yambi jandenge ina lansole ya kihatu ila siama nifanye kuna honda madhani wajujo ukifanya sha gaberegle hayo ya ukano usive namna kao anrufanya the sushi shino ndini ino de cuisine ya Japon kao iso ibashi ya surtout armole men kamili sauf komori raha kwa su irambua après o marani pia wesa idare zimsina hazo ngavo enore ijokorumia nuri ndaini inde ko hambwa nuri inde nuri ikoro milo halima za sushi eshin hindini yanu dala mani ya kauka ho masansani yani udarini kanga udarini apre huru arieda harenda hata ulajue hule ngavmani tsala au masansani hula koka hula mankunu au je sais pas ala femani yayo ma japonais wojua wayarenge nga undani parabano an problem badi ma japonais wojua wayarenge wayatahani wayani hayahumu wafanya za sushi ani wafanya zenuri ya boyo heni mahana du paris sa isi mohayo tomba nuri de simko to paro nuri avo des effets non de la de ndeni la bon ye umjibu hayo ngoto santa mangolomba mbahendu ya melange wanafungo donc haizo badarlone nuri rilona maele kao ika ngofanyoza sushi bientôt wale kenamro ekai wo kenoshindo parse namna la mu paris ngalo tsinenzwali kongyo namro waja unga sina ye carrière l'union de la majoya nkubu ay majoya ya amfi plutôt bon gojoke kuya mumia timpaka batonesa malanino waja unga sina mveja beshinga bo rekari rumia harwaye video ya viranga bo session dini umbeja donc sha
tumruba kinga mwanamsho hatu ya kaunipara kuni ransenye ya hadisi ya video ya vira uloko more hanuliza hakonambia kanum buko parwa mbeja bomja ka jusima ha ngombe janga do urumia usoniho wajao ngasina concombre ngasina concombre wajao ngasina vinaigre chez vinaigre et acide de marxus inoga tukanda la mélange ne maele ngiona 3% vinaigre ngiona 3% ngadonda la mélange ne maele ili ke sorto hama koli donc kakuja parisa ino marxus shangwa nzu ufanya hamandao ngojojua har madukani urengeye ni vinaigre shawandi mélange na maji mbabi ngewende wa behanye ne maele ngasina bon yo kiri tena rifanya ha crevettes sati diwa zinjawe nazi to frigo karno harizirmie bon asina mayonnaise ngasina wajau bonobo asina wajau fromage sina fromage wajau bon haizo ngasina zenfi encore njawa hina ilaje njo ngasina poisson rouge ngasina enfiambas ador zirumia tena voilà alafu humfanyiza sushi handani ga jogu nerve mbavi quelque soit mana ya humzitito zo nerve mbavi handani galadmo kene emna shuli wo emna rongo wo eladmo muhule wajum hulo hani supermarché wajum parisa yinu de koti hita ze sushi pero kado ya mando ngojo 69 kado ya vini ngojo 69 mbavi kado araru do yishino paris ngojo nama katatuko fanya ngojo nama mafiti katapifanya hao sha ngojo utabishamba alafu kesinge bana eske komori katujwa tufanyeza sushi lo komori jo kirambe shughuli ya leo ngio mpe difficile sonu wa komori walo komori sha walo mwanzo ngojo ufanye maana zimgope ngojo parisa bel komori kwa no parisa memo atemendo wai inumba bizamiri za kumfanyiwa za kwenye haso kama mna grillage mba bizamiri cha komori kano shida ni parise imma asulia hayo yuka ya hemiri shami de nakotenilo enilo ngo njwa witie ili entohole jo uzingarando nono bon ngarendao na hadisa ishughuli ngarirengao nuri rikaze banja oranzi alafu ritse mara zona ndo shande shidoke hali ngarongwa manangi onkulu haku alafu rongwa namna ino ngarijoli nengeo nashungo edikazi enuri bojuyu alafu ekarikaze nuri bojuyu ngabo stili mbili imma entsuhole de juku kabo juyu wa imma entsuhole de juku moni sha kabla ya yabo ngela remori tondowe ye ezinro joka duta buhari asina ye concombre ne asina concombre na ne bonobo alitondo orange rehens jarumia après alafu kufanya zijimbavi different
mbasi jofikirika na sushi hana kalte nzima, sushi hana kalte zinjinga mtofanya namna ndio shinda basi. Inapo hara ni kuno jogo rumie. Bon, ina maana ngejutosha. Waja uwe bidori wajele bonobo. Sawa. Tena ile bonobo abasanyo galifanya saiyo prikaza nuri ngarengao entsohole tamangiwa na mndo kila dunki ne mndo ronondo ngorengo humhono ujobu ikazi wi entsolengiwa na mndo ngona kaba njazima namni kao ngono ye vapere wohea sha iyo leki hao alafu kafsa ujawrenge entsohole hukaza bon tujorenga hele suturanzi jokaza alafu finije sidobo alafu wi sandaze harima enuri alafu kama sandaze harima enuri ngiwa na sharti mbili imma entsohole lejukuka bojuyu imma entsohole lejukukaya homdane nuri ke bojuyu yabo kenuri de lobo juyu yabo kawtina mbalo jo hikaza boju tsena de nuri de joji presenter bas ngam tendo difanye yenuri ikaye boju ikafanya namna hii besenga mwana ndo mbese ngamona tsisa distance ivan armana ndio tsisa na distance ivan nja kaza ntsohole alafu ngamunjo nikause henamna hii entsohole yamia bonzi ndio bonzi wakati huo ngamjo nirenge ye concombre nikaze henamna hii ndio juan budi irajute kanga manzo henamna hii kana shunde ko banu tushona na bako bijinde shirumie shunde ko mbavi bon tushona hata pansidio après garandao ra tsista mbesema mdodo na tudando ko fanya namna jim do na ndo c'est ndi kazi jao din tourner mbavi namna hii kala de moni fanya namna hii. Voilà, ben c'est bon. Bon, on tourne à la mission namna. Alafu udame udiuive tena. Udame
baada yao ngojuja wikaze msizoni hunu uvehendo ndoro urudi uje wirenge msizoni hunu tena kaza wadingoli hunu ngodame apre ukaza mwono waho hunu uvehe hula soni hunu fanya namna hii katulongo jutahe ye formu kakutanza itso karon odo udame namna hii uparise ye formu ya hayo umparse formu de hali hilo halafu hotundua odo uhandani utundue buhari namna hii ujozi kazi zombi ili bazima wandisi utaha ze formu mbili ngabo istili ya namna hii istili namna hii ya asili ya huwa na watiti ya asili ya namna hii ya huwa na watiti tikofanya abatinokala titia vinega tikoanza nifanyie hiyo ranzi kabla raha na jenda ti melange tsohole na vinega inu de parti ya ho wana watiti ikayango bon wana watati tishanga watu tutala kuanza ze sushi ojorumia hivi abasa inu gardo mai parti ya hondo adhas ngari buwa wen tsohole namna hii ngari rengao ye vinaigre ilo na pourcentage 3% rendao ra mélange nensole mbe sintole ke sonia classing on charge bona je hamunja adore mélange ne nensole ani de mael enfin baada yao urengamba hendo uvendulia ndondo ne vinaigre katuwe nsowali ngendawe yakanye surawa sorta hama koli dodo zingaramba bitsaila gaba restaurant ko kwano tawazi juwa kenso hole ndio na vinaigre oketina vinaigre kwa joro milowana shami kanza mianza wandodoazi dodo ni vinaigre ba stari isa upande unu avasa ngarendao harimwa ikote ya hondo duhazi katambro duhazi nuria swili ngona ndininji ngona mezurinji wandubu nguza mbali ndubu nguza mbali enuna hii arengawa nsobole kaza sambekana ye sushi asili ya omaele parce que heno wakati wanotorumia entsohole abasa nungarenda mai kote ya hondo duhazi ngojo hala entsohole namne kawo inorike subidiwa ni hata harmo mahala ni uhanso entsohole sana ba entsohole ngio koli no katika zilon zingara namna ngio de namda kandre waswili sai no kenge tsimon zingara mona ndani ke jaka zingara ora karate vinaigre basa ni ndio hakoli ba abasa inu ngarkazao ngarendao hadi mfaswala wa hondo duhazi ngarkazao bonobo wajau adawr kaze mfiambas
Alafano bahini yo kiri ufanyizwa nzao adudwar kaze soit mayonnaise soit ngar kazao ye yenu kazao fromage fazer sushi na kati mtodo sumuhono maana ya kala wazingara rije ritsihitse madahili rone sadani danna ila uyo yonga tsuhena namna hii ujuse namna ino udure jeze uvehe udame nonoro udi ujuse uvehe udame nonoro wakati huo ngo ujuvehe abanja misizoni ukaze lejanza udame hunjao uive urejeze babo dingoni hali kadhalika hunjao dingoni alafunga bowandu ko yesushi uyo jao yokaro ngabandu ko yoka na zembe bezonne mimi ngamfanyo ili kene zembe bezonne abandu fanya namna hii fanya namna hii alatsa yo ija namna hii alafu bana basayinu inonga rumyao ombejo kutombe jarmae sane namna hii katula uje ubitse direct namna hii baada yapo uje njarma mpasala otundua ya swili heni mbebe nguto yentsaranzi heni mbebe nguto yentsa kushandehu abo mroni paro dutowe yentsa badao uje uzungwe mbili sawa uje ukaze namna ino ungue sawa kwa sawa ungue sawa kwa sawa badavo iyo de hali za sushi iko jipresente kalamashi sahani to jipresente hena mnayi ni paro un problem ino de hali handani za sushi epa kote ino zijoji jipresente lemnayi bo upande unuru sarihisa garenda harima pandi wahi ya saya narbi renge yenuri rendirije aritondowe ariyongwe mana towe mbavino rilati kadavo rudirje kaze insohole
nsohole samare video nsole kinamro namna hiyo. Inoaba sainu ngamrumio crevettes santikana titahani aniti pihati rende jeranzi ngarumio crevettes wajau ngarumiao ye concombre tabisho arumia concombre alafu yanu caviar ngatujwari rumie bojuyu ajujwari rumie bonsi ajujwari kaze bojuhe namnayin ajujwari rumie bojuyu ngarumia bojuyu anade hadira rumia ombeje namnayin kangaranza ajujwari utiliser mayonnaise mungwa benze pansambu kana ze sushi asfili eni utofanya mron eni mretofanya ile anzao ngabarumia mayonnaise ngabaturu bon barumia mayonnaise vanu jau bikaso kazen tsohole abai akazen tsohole nenuri ukausa hani banwan tukaze vanu ni sotama leli na molezani leli mrufanyo ye endeni ama dele mru trouble haku vanu nda message zinji la mwanzi somesha sunwa yele pizza hedna one sahula ukaya kanga wena namna kadha wa kadha mwanzo ufanyile pizza ngojuju ufanye kasi mdojo kautalisha ngojuja ile pizza januri do hali kadhalika ay sushi hali kadhalika ikawsanga wena nsohole ngawena ne nuri ngwanzo ufanyile sushi ngwana mna hendoi ya ubasi hini mbero kwa hanzo kaza buju yabo aho ndani ngojuju ufanye kasi mdojo trouble iyo sushi bon artista sawa namna hiyo tokai kado ya mwando ujoka handi sofanya wojota mbavi wojona mangi mafitisha bejo kutabisha mna hin shade hali nkado mwando mdu tabia mbavi Dauri kaze kumuhonova njao ridame alafu plus ngo dame ngo sibishio namna hiyo na udame alafu ujawi kase kangu wanze namna hiyo utensa wonze ukazele janza ngo veho hulamdani na udame tena après uje ufanye forme da hiyo namna hiyo voilà ça yo alors quand ça inga rumyawe majoi ya hemfi so kaza namna ni uturne ngaboko dame tena baada wesa wakaza majoi namna ni woja wa dame samin su dame ngaboko kwa dame so iba hava namna ni majoi namna ni basi ngofanya namna hiyo basi baada yavo ojoungue zensa bon ikanga odaho nsimpa kongwensa mana inu hongwensa letse henjisa ne forme après je uzungu ungwe buhari uje utsahe ze forme zombili c'est dois on se comme son arbre de ce quand il y a enfants
Bon. Watoto ja msoni walijare fanya presentation banda waswili. Bon tabisha ndongo. Bon, yabo normalement sarifanya kalite nao ngamfanya kalite yani yodi ya mwiso nifanye kalite yani yabo tsativiria ze janibu pia izo mimi na kahanza nifanye shanga bandu ko watuto wafanye zinji hana yabo maana hizo zohenda hata mengo bina hata mengo mitsano still na ndio change namna nzao nungo jojo tai nungo jojo hanya nungo jojo fanya jao bon amfanywe ya mwiso bon aja nguo fajaunga mkazo nsohole mtibili nsohole ki hao ni de majapone rafuba njawaba sainu ngari mkazo ye de bonobo wajau ni kaze ye fromage bas mkazo fromage halafu nitihizi madi namna ila huyo ambesim enfin bingo diwaza kati ba mtourne namna hii distrejeza boga tourneo ngozingaro ye ngozingaro namna hii uvehe udame mbabi udi ujuse uivehe udame mbabi wadi urejeze ujingoni uvehe udame baada yabo urejeze upande ekoteinu udame wadi urejeze ekoteila fanya namna ila uyo udame baada inu ngar kazao e poisson rouge vojuyu Arja oritsinze poisson namna hii sangyo nyangu hakuyu poisson yo nyangu ndondo Silva de Marangue Imbadina. Ça va.
pano jau ngari kazao yenfi hojuyu namna hii tango dukane fi ku kazao hoju ya swili yokana na sura tola yujisa haku shabo fi yangu ikana mbabardi haku yu après que jashindo renge forma ya njisa shamsingo nesa juste seko kazi wa bana ya swili yujisa ndondo eze fi de nuyo Afrika so kaza kwa namna hiyo wadiuja hujusa wadiu idame yenfi izingarondo ndondo kujo kaza namna yenu udame ndondo ben ini roha basawa wajo zingara namna yenu bongona hedi yenfi ya zingara ono yenfi izingara iso hole ndondo namna hii wakati huo ngojo namna dela huyo tundo unguo magavuni mawino saba ujongwe buhari uje alisotondoa henamna ya lazimu zaya sulinga la demotion de shiki halindo ndondo rani shahangu demotion de shidoka halindo ndondo mane ezono de zahema japone zuka zihalindo ndondo alafu ino mkazo hayo inundu tukaza henamna hii alafu ngabo stilização ya cheio juste un petit samba petite stilização ya ujua waja warenge mfi amade dembasa namna hii dokiri waja watondoa namna hii warenge na mbamaele wafanya mna msojo namna hii wakaza harima yenfi ibadi ya surawa namna hii yabo haini namna ko tufanya ili watwenjeza bojenda waziparisoma magazi au mahalani pia au amazingi zao wazifanya stile namna hii rangude enfi ya mdasi rangude poisson rouge hata ojorengaze mbweza ojorenga crevette zonti pia zojo ufanywa ujuyu onungo mna sojo wansohole hantiwa warengemna ndrenu wamvaza ujuyu audasi iyo sushi wahana ndogozi je tudu gumanta taze ndogozi ke zike yani wahunda na namna kungwa juhundana na sushi zinji ili wahunde na prix zinji za mapesa namna par exemple yabo watukufambi seye sinoshinda limonese ni ze sushi ile kufanya pia ani yabo ka burambu wa ushinda ka ushindi uparsem na shumbuoi na mnruoi ushindi uparsem hole ila na hambia surtout ma pam ye vinaigre bon c'est obligatoire parce qu'il y a vinaigre il y a un pourcentage 1 à 3 plutôt bon parce qu'il n'y a qui hao surtout une qui on a tatsainuvanu yanziwa sushi en russe atanziwa une vinaigre spécial ya sushi donc ito kiro parce nyundo paranto de crime parece bon toujours puis omarani puis bananta e za sushi sa zibari ke omarani pia ni zibare pia ata paranto mjo zipari sa omarani magazo donc aizo kana ziruzi njira kwa zirumia les présente kano ushindar de kensiri fanya repetition bese mshini mona namba kufanya za sushi haizo mpaka ndabanu ngejo bidiri kazekifu harimai upande wa hizo sushi rako présenter leo donc
ishangu shikana na retare mbabile mana poketi njisao mtinzo hazo shamoneza kazavira hada ni harmo shughuli ska sebo zae tidejo kutungeza muhimu muone namna yofanya za sushi haizo yabo mpakanda yabo ikala de munu musenize esos wala tumambia nukana wo ya sili yinu urumia hopani sosino cha mimi tinojanda na hule sosi ukur mia harmaze restaurant parce que autres za mabarika janda na hule barika ndini mwana c'est juste comme ça cha mimi heli kwa mfanya katsanga mina mashuhuri ngamfanya za sushi zini mione nge sosino si muhimu mitati tambaba na namna yenu si rajouter match namna hiyo si rajouter match namna hiyo yabo si parise sose ya hao ile formule au restaurant au ni kango alesha wa parce que hunu inoka tunsa ti poison vui ani yo match fait et so si hao yo kama match donc juste wakati huo ujo mtu anasahili wakawula chanti nembuda ya hao ila zila zambuda juste c'est comme ça au parseiller et sauce namna hii namna hii parseiller namna hii bismillahir rahmanir rahim allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar hiyo de shughuli hatu ya leo rakaenda na uifanya kwa leo hapo ngabo mkinishia ubajoni niho siledi fanye ya bili video jobali ya plan rojina shati dazino manazi sa kofanya kati zimabahi ya usiku zima ekanga reji yo harmale pa ya la Japon kana rejeze sushi ngatu henda harima plan rojina zaki hao mngwavenzi waja ungala nzobdi dere rodi simbabi ki Afrika tena ze plaza ki Afrika tena majozi biria ngade reji harima ze habari zatu zosoni haizo mpakada yabo risali kamilisha ila shughuli hatu ya leo na kuomba Mwenyezi Mungu rudie rejelane inshallah ama mkinishia tena rudini ni presenter vidéo quand je joue en russe bambe d'une swami beshan de publier shaho angaleja bamjo elewa zango zambao yabonge amjo elewa juste juko kanchia na nami na ndo wengi swafi walo ma Facebook ani wataho ai walo YouTube surtout ma rusingo mbuko tolewa wambo ikade namna ino na refanyiliwa ya hatu joka shirusi amgeseyeni wapile besho video nzima basi ranzi au nje dogale namna tushinda ni arrange yonge joka shirusi basi kama kashikomori tujoka shirusi basi video hiyo wala yabongabo atampakanda yabo ngariamba Mwenyezi Mungu arejelane harema wakati wasaya na mwomba Mwenyezi Mungu heni mbaba hanu mlio ikinga mbitsao hawa ya amani na usalama biidhnillahi alkarim wa ila huna wa ila hukum atrukukum bi ri'ayatillah wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.